anga darsu abena polisa babelebe dumaneka ole able bunabasi Islamu anga darsu bena damne sabati mi mani abena ke kalange bon ma darsu belebele minu melori nyina ni ka sabati nga hayatu kala ka yanyana maya kala avec Islamu yeloni nyini courage be dima munu meloni nyini na avec Islamu yae hali ni kala mangiye ibini dembla kalana Islamu kalame ke Islamu yae ka adama dem daraja korota kalame ibaleri korota Nimi dembla kalana minungu dembla kalana olu fana bena ibe iya diu mena barake olu bulu ala kuman kayna yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a ala kulli mu'min magoyabe bunyalela aku bunyabe soro ala kulila o yerete ala loni makalange utma blabuna basi to shaman nana ala adoye abul pad oui abla bon abbas to doy adoye ibn abbas okolo le ko abbas di adoye ko hibrul umma adoye ko baharul ilm mbe abla bon abbas to oui ibn allah ni famu atoni kilingere be koroni la ni mi be ala Amo Allah subhanahu wa ta'ala sana me donga walada kono ala bi kanto qur'ana kono akum go fola mun bola maka awu ya rasul madina Allah ta'ala ka dina ni deme ko so ni wolo ka hijira ke wi makan ka wi ala ko ni madina ka ala ko ani mo mun tuula ko e ko mi aw singini nyaminga Allah subhanahu wa ta'ala bi kanto ako foka tasali kiyama loma ako ala jina ninu dema ala ko be do al jina ko ala ma farala uguruka aw ma boala re ala ko walezina tabauhu akum gomun tugula saboni ala ka chidin alayhi salatu wassalam akadamini makanga uma asema dina kauma kabanga na betu do akono Allah ta'ala me bangi kando aya wala akum manto minuti mena aku kabara mi go besara o barala aunta kala ke manto kan no foli gonzai o kan no minke ay jija on malloni bani ko ay jija nya bela o la de ko no mana ala man faralan man kelawka o tuma ala ko manto minuti mena ako uluka minke ala ko ala binu saraka be oma ako awere minu bana be no be na manto uladige Allah ta'ala fana ko bena aw fana sara ko mana kan fara manu kanunu fana bi sara ko mana ala mo kela ala kanam bonanga mo sarala islamo timini bango ayetulu gayere liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid nakataso alaka haklin madi mu'mima katolo dima ay haklu gaye tolo de la mime ay do diskunya famu kon mana ame banga do ke no ni ambani ko ka barano ya mala mokela kuma mime na fo ne ya kante Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kaundo ala kila alayhi salatu wassalam ka kuma kaundo ambo abule ibn Abbas afa otole ko Abbas mo tese ka kuma ni sabati ni ka kibena akanyama ya nyefo maunyana fo nyama ka fo mo bena nafa soro akanyama ya slamo fayita soro ni sabati ni wolofa ibe se ko uma yilla la ka fo ko be so yale ala le kambeda na ambela jeni fani ba ole kelanga dion la bo sababu yayi
wole ko so Allah ta'ala ba fo Qur'ana kono abeta yurobina ni doni ala ba fo kanye alabato baningo ala kui jambi bangi bara fulala Allah ta'ala ma salama ya kuma fo ama kafiri ya kuma fo hali ni bangi bara fulala kira kafiri Allah ta'ala kui jandola ala kuwa bil walidaini ihsana akubangi bara fulala amanaka sugo suye Allah ta'ala kumba tuni baningo jandola otuma mwote se ka fo na maki fa sababu yayi ni sabate Abdullah ibn Abbas okoro leo atole le ko Abdullah afato le ko Abbas mwote se ka ni sabate linga kuma fo fi se ko tata wolo fama man huwa Abbas ibn Abdul Muttalib Abbasi noye ala kiraire alayhi salatu wassalam noye ayre binoke direct Abbas ni ala kira fabe falangu te bala Abbas ani ala kira fa ube fate kile no te bamso kile ala kira mamate Abdul Muttalib musawwara le tumabulu o iya fa muslim ya tumana prole olube ezal min ahli alfitra musawwara le tumabulu musodo to ko Sofia musodo to tunyekona ko Fatima doto tunyeko Nutayla doto tunyeko Hala doto tunyeko Mumnia doto tunyeko Lubna o muso woro le tumabulu noye Abdul Muttalib fur muso wi ame sey tonika Abdul Muttalib aka muso woro le fur sri dunya kono muso fola o le Sofia aflana otole ko Hala sabana otuma ole Lubna nanina ole Fatima loruna Nutayla otuma aworona ole Mumnia o muso woro le tumbe Abdul Muttalib bulu ye ala kira mama muso foto leti ambe ka Abdul Muttalib togolo me wati do la mo hakrite ninu soro kata soro anga nyanyini ka lo baranga salama ya deni men ninu na kabini la wale da bare anga salama anga la ki abokolo le ninu nam Abu Talib ali Abdullahi ala kira wolofa oni Abu Talib olu fla le be bamsokele fatekili Abu Talib ale bani noni nebe ala kira fai ngala kira fani ole chegoroba inga lagare ole chegoroba ka lagare noye Abdullahi le ala kira fai Abdul Muttalib ka lagare le ale otuma Abdul Muttalib ni tumana mina ay dinche tane so aka dinche tane so ani dimusu woro ole kunya ka diun odin chetan na ala le kalatige ka fo ko flale kala islamai sabanani o ka islamaya atungadi ala nya mabla ala kalatige kono kodori akodo kadi ala nye ngani ala maswatike oye Abu Talib ale kuye ala kira binote direti ale le kasru ala kira la katima fato beka atofe mbembei oluni ala kira fabe falangu te bala ikumanga bamso site nyamika Abu Lahabi doye ale bamso to nyoko Hala muso otuma torwa ka muso ko Hala olebe Abu Lahabi bay otuma Abbasini ale fana bamso ka dinge fulale so o dinge fulani kelen doye ko Doraru o tabalmantel be Abbasi o Abbasi ni sisa ambe kumana o Abbasi le kan o dingele be Abdullahi e komi aka mi ni on fait ko ka kuma Abdullahi o Abbasi ni ole ala kila alayhi salatu wassalam abino oche ni ani ala kila fabe fala uti bala tuma salamu ya la metanya ay tulu da yelani ka yoro ifamu la baro be na fam Abbasi ni
ni ala ka latigɛ a ka kɔrɔ ni ala kira ye san 3 ale yɛrɛ ka kɔrɔ ni ala ka ci de ye san 3 alayhi salatu wassalam a ye kuma ni faamu ala kira binɔgɔ kɛlo nka a ka kɔrɔ ni ala kira ye sanji 3 i b'a dɔn ni cɛkɔrɔba n'a ka muso siaman ta muso dɔw bɛ sunguruya la i bɛ taa tuma dɔ la fa dɔw ni den olu yɛrɛ bɛ kɛ filanguru ye a yɛrɛ b'o kalama ɲami kan den dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɔrɔya ni fa ye hali sini i bɛ taa sɔrɔ dɔw fa bɛ wolola i fa dɔn k'a bɛ wolola i b'a fɔ ko ba tiɲɛ ka taa sɔrɔ e ka kɔrɔ n'a ye o kosɔn o ka baasi ɲininka don dɔ la a ko a baasi e ni ala kira jumɛn de ka kɔrɔ a baasi ko n wolola ɲɛfɛ nka a ka kɔrɔ ni ye jama mɔgɔ bɛ wolo mɔgɔ dɔ ɲɛfɛ nka a bɛ kɔrɔya ni ye o kun ye kuma kɔrɔma de ye a baasi ale sɔrɔla sani amul fil sani aburahata bɛ taa maka k'a bɛ taa alikaba ci o tuma a baasi sɔrɔla ka kɔn ɲɛfɛ sanji 3 a kɛra komi alikaba tun bɛ na ci san min na aburahata fɛ dangatɔ min bɔra yamani k'a bɛ na alikaba ci ale nana sɔrɔ a baasi si ye sanji 3 a baasi si ye sanji 3 mais o kɛra k'a sɔrɔ ala kira kuma bange amul fil kɔfɛ ala kira sɔrɔla ka bange alayhi salatu wassalam a baasi ni o ka kɔrɔ ni ala kira ye sanji 3 an kan tɛ abdulayi ma dɛ an bɛ wolofa de ka fɔlɔ an segila ni kuma ye kɔfɛ pour que a bɛ se ka mawulu faamu ka ɲa o a baasi ni ala ka diɲɛ ye ale sɔrɔla maka ala mɔna maka ala nana latigɛ cɛkɔrɔba denw bɛɛ cɛ ma abdulmutalibi denw cɛ ma a ɲɔgɔnna nafolotigi tun t'a la Allahu taala nana nafolo di a baasi ma a kɛra fɔnisere makan kɔnɔ Allahu taala nana nafolo d'a ma a ka sinji tuguni nafolo ye ala ka nafolo d'a ma a tun bɛ sɔnni kɛ kosɛbɛ n'o ye a baasi ye Allahu subhanahu wa taala k'a bonya ni o ye a nana t'o la fo ala kira nana ci alayhi salatu wassalam ala kira ci nin sa cɛkɔrɔba kɔni tun ma kɛ silamɛ ye mais ale ma kɛ ala kira jugu ye i komi ala kira binɔgɔkɛ tɔw ni o ye abu lahabi ni abu jahaliw ye olu kɛra ala kira jugu ye ɲami kan cɛkɔrɔba ma kɛ ten ale ni abu tɔlibi olu tun ye ala kira jigi belebelew ye nka ala nana ale ka silamɛya bila ala ka latigɛ kɔnɔ mais abu tɔlibi ta tun ka di ala ye nka a ma latigɛ mɔgɔ tɛ se ka ala fana jalaki o la n ko sɔn ala mana min mana diya ala ye o bi kɛ ni min ma diya ala ye o ti kɛ jɔnsen tɛ se ka ala jalaki na o abasi tumana min na ala ka ciden alayhi salatu wassalam a nana kɛ silamɛ ye mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ madina o tun bɛ na hiji kɛ an tora k'a f'i ye tuma dɔ la nabila ibrahima tɛmɛ min kɛra maka a kasa tun bɛ magankaw nɔfɛ o kɔrɔ ye mun ye ala bato o kasa tun bɛ magankaw nɔfɛ mais a tun tɛ kɛla a kɛɲɛ ma o kosɔn ala bɛna f'i ye fi surati tawba wa ma kanati salatuhum inda albayti illa muqan wa tasdiya Allahu taala ko surat tawba kɔnɔ k'u ya o tuma o tun bɛ bato min kɛla alikabara ni k'a ye ne ala bana la a k'u tun bɛ taa dɔnkili la u bɛ fili fɔ u bɛ tigɛrɛ fɔ o tɛ alabato dɔ ye ka taa i lɔ ka fili fɔ ka dɔnkili la ka tigɛrɛ walo o tɛ alabato dɔ ye ala ko n bana u ka bato la o kosɔn o tuma a baasi tumana min na n'u nana hiji la o tun bɛ na alakira alayhi salatu wassalam silamɛya alakira alayhi salatu wassalam mɔgɔ dɔw bɔra madina fɔlɔ kana u kan di alakira ma k'u bɛ kɛ silamɛ ye o san yɛlɛma dɔwɛrɛw nana tuguni kɔ o kɛra cɛ 73 ale ni muso 2 imra'atan wa thalathun wa sab'una rajulan o mɔgɔ cɛ 73 ani muso 2 o kɛra mɔgɔ 76 olu le nana hiji la an ko hiji la mais i hakili bɛ hiji min na ten cogo o tun tɛ ibrahima tɛmɛ min kɛra o tun bɛ na ka na o nɔfɛ yɔrɔ la o tuma ibrahima ka min kɛ a yɛlɛma donna la mais toujours u miiriya tun bɛ k'a kan o tumana min na ala ka ciden alayhi salatu wassalam cira mɔgɔ 70 ani lɔɔru ni muso 2 ale ni cɛ 73 olu nana o nana min kɛra o ka alakira yɔrɔ ɲini alayhi salatu wassalam parce que alakira ka ɲɛnamaya fanba kun deli bɛ a baasi nin ka sokɔnɔ yɔrɔ de la e komi nafolo tun b'a bolo
hali ala katida alayhi salatu wassalam o ka amargo min blauka ikomi setumale alile tume ala katide ni otuma Abu Talib financera dumuni ka kotula o ka amargo bla ala kira ka sono mo ka sanji saba mo te fere kuma mo te dendu mafurula mo refrate sani ko fe mais o wati ni konorola abasi ni lola du ka sono robbe mo ma fere kuma nga fu imati o konola flila ka sobe ke muye Allah taala ka semingai akalo famille akalo kabila yi o konorola Abbas ona na ala kira nyingali alayhi salatu wasalam Madina kaw che biwulongla ni sabani o ka nyingali kala ka chire na kabelni ukwama ukoluma ko ati soro yoro la be soro abino wote Abbasi fi o wulila kata che biwulongla ni sabani wulila kata o tala se Abbasi ma o ko Abbasi ma ko be Muhammadu la me kumana me kana ankanda ma me ke islamai anga kimariya to suraka ko la me ka ke islamai Abbasi tu mu haklimai akikantuma akom mo do be soro awtema o beni awye nka o diskunteni awye o tuma me mi ida awfe ay ta ka hidi barato ke amana kila amena rendez-vous di nyoma londo sudu klafe mo mi mana soro kan nawla se ko reke mo yire kan bawi o tuma be ro mi na te mo katia mo su katia tema ay ta folo nyine balmake dene abe makaya amatoro ya sisoro nyine balmake dene o tuma an koni c'était an yen mais amala ka protéger en seko damayira la aw yeta entretien labla adamandin si o tuma na usinaka kuma ni aw yete ka di aw makata Madina aw wati dola ko do leta soro min de aw dianye koy aita ni aw nana kofe ne rebena mawsugu fle na kata soro balima ke deme sika daw makata ame kuma me banga nga condition dama akolu blagata o kalluno di nyoma abana ka fuye akwa be ke sudu klafe abena ke nyonyi be ke yoromina o tole ko akaba ebe no kuma le me ko be atul akabatu saniya o tuma o bayatul akabatu saniya o kuma le beni Abasi akayi kanto Madina kauma mena mi fo nyana sudu klama dadina ni mogo mi sunogola kana okunu se ko sebete ni mi sunogola akana okunu o kofe na nana nyombe mo antena si ka mo do makono leri mi dila o tuma mo hake mi meke ni olu de kuma se goli sebete wuli o tuma Allah taala ka ke ali Abasi ani alakira alayhi salatu wassalam o ka dele mi ni nyoma ka layri mi ni nyoma ka leri mi ni nyoma alakira Abasi de tala sigi olu makono olu de tala olu flasi ni sore o sorola ka kandi nyoma o yorola Abasi ka o tuma condition kononton akodiuma o tuma na for condition kononton la unité oyeya o tuma parce que kuma ta Abasi ka direct mais anga kuma do ta Abasi ka pour que ibe Abdoulaye fani lo o tuma ibe Abdoulaye replacer lo la mala sunya boloma Abbas tumana ko la yurudi o tuma Madina ka utala o ko fe ala kira ka Musa ibn Umair blagata Madina kwa itake Madina ka o tuma ambassadeur Madina ka la sigidi o tuma beta ko nyanyini na kata so islamo be sigata installer Madina o tuma ala kira ka blagata alika wati jange fo kata se fo hijira watima ala mafamia dila auma o la sa islamo Abasi atola makan konai fo ala kira na hijira ke ala kira be hijira ke lomina atnebe ka boni ala kira yi ngani mbela make islamai folo ay kuma ni famne ale ka la yiri bele undi amake islamaye me loni kela ka kuma kan do fo aka islama bele ya kono jona ikome ko commerçant le kuno maka yoro tunga dogo ale ni amamso Khadija ka fo ko luka manza uka warte mugo bolo yela mala fendola akan na bolo kun cenne me maka yoro chamana otuma akan na bolo kun jezenno ka tu mesrana na lesna ka keslamaye uroshu kana na kawa bloqué o kana na non kon la suka ka warchi do ko ka tu mesrana wala do ko la ka tu mesrana ko na lekela slamaye akam mo be na kobla ala kuli halina tebo ni femba fulala Abasi atulaite ala kirabeta Madina lomina ayeleka dondo di ala kirama dogola akala kira dimi dogola
kabanga letri sebe ko biala kila mako atadi madina ka ka nyamogoma ali balma ke dendo ni halna kata soro asoni doki soni ke ka karate ali da beji otuma madina otuma Abbas akala katili alayhi salatu wasalam akabla kata ayukuna la meko sebe tumana mina ala kila na sem madina sanfla badri kele kela mais tumana mina Abbasi tume maka ni makanga obefe ka jamvan doke ka kodo dabali do si ala kila kama Abbasi tume kibara la sera kila makata so amake islamai ko ale be makai me kodo te bala ala kila ka sobia ke Abbasi ni ko ko be avec kiwara lata letri lata jona kata fanya na wati la telephone ko ti amanga go be la bele la yire ko si ni ne be otuma foka na se badri kele ala kila yalamani sanflana madina badri kele ka beuma o badri kele ni kono Abbas tumana mina o be la mo la be ka bo ka mo ta na voloti mo ta u ko labo maka ko le be kele ni finasi kafiru o mo ta ni chema u ka Abbasi ta force boloma kaya na volobe ke ka kele ni finasi amandai ufana kalo betala mo min kele Abbasi balma ke dire ado ke dire bon o betala le kele rola la wuli gama boloma burki ba porunge parce que otuma Abbasi ka position do nous be ala kila duya kan vola Abbasi te kuma mo te mo dini kono kolore o mala ke kuma nyaw ya Abbasi te kuma tuma do la be yele misemi nike mais ko mi mo do kuno agabari tunga bo akabu akaja bini no chekai mo belebele kuno na tun kumolate halimu ba korofola no ka boni de ayini be mamma am yini be mo nyafa mo be sra yini Abbas donc o ka lawula kama ko alebe ke mo chema mun be na kafiru financer katala kila alayhi salatu wassalam donc akela kele jama chema kata sur la secote kata sur ali rebe ki orab la kata fo ala kila alayhi salatu wassalam metel ke o kata otajila ama tan sur ka letri se kata dia la kila ma ka lebe jama na me ali mo wala kila kele kama ama tan sur en même temps Jibril na tila fo ala kila alayhi salatu wassalam ala katili mo dama be jamana Abbasi ba chema ka faraika balima doka olu koni mabo ikeledi kama nga olu bola sababu ya dimen kama olu bola force boloma kana e mo woni kederora mais la wulingama che olu duskun tenuye nga murungu bolo kafiru kamuru aliko mi farazda alika mi nyona fa Husaini ma Karbala tumana mi abita Karbala shairu dobi arabu dongi dala dobi alini Husaini bena otuma aka Husaini ka nyinga ko mo la la be to di Karbala e ko mi Karbala ka o ka mwere ko ina installer o rola ku be makono na o be na la be kanya mo la be to di ko mi le bolay farazat aka bulu dola ako kulubuhuma wa suyufuhuma banu umayya wal qada'u yanzilu min as-sama wallahu yaf'alu ma yasha aleka dongilila aleki kando ako mo munu me Karbala ni o dusun o tuma beniye munu ka wele o bi fe nga murungu bolo muawiya ka mo ka murulu nga mela mi finyana ala ka latige be tigila ka bo sanfe min kon tunga sa yese ko tuma dola mo be ken mo do ye o tuma maligere se ko le te kata so yele misila kele ke groupe de la kata so ibe groupe min kele la ideni oluwi e ko mi ni wona timena kai bismillah o ko wala salamo ala kila alayhi salatu wassalam Jibril anana kana tira kwa ala kila yana ko Abbasi be jamana konga Abbasi bola jago ya bolo lima Abbasi bola jago ya bolo lima salamo be na kama na mo le soro sisa ko Abbasi bola jago ya bolo lima amana ikelero ala ka tirenga sabo ulalo ubesera be obena ala kila ko alayhi salatu wassalam akoni muwami benani Abbasi ye nazila kele ka ni muwami ga Abbasi ye akana Abbasi fa Abbasi bola jago ya bolo lima otuma mosi kana fa aya me bolo la kana nai mbino okelo salamo utara se kele ka ni Allah taala ka latige
sabatele be ko Abul Yusr bun Ka'b. Abul Yusr bun Ka'b. Ale fana Allah Ta'ala nana ke ale Abbas na no rencontrer face à face. Ale mo ko jalani amabu amanja. Ayini yete mo ko mafa. Nga Abbas e belebele jamu jai. Ale le ka lati ale ka Abbas mne bolola. Ale ka Abbas mne bolola. Ale ki kando Abbas ma. Ako Abbas ako memi fiye ako ele balima jugule bino ke jugule ele songa hadama de deme balima ke denga ako jazakallahu sharra akakuma kan folo le kelati ako alabi sara jugumana Abasi ka Abul Yusr jabi ako manza fu ila bi Muhammadin mune kela ala kele ka mune kala kela so akutila nyala ala kila falawa ala kila le falawa Abul Yusr ko ma kutila Muhammadin an-nasr ma'hu wal izzu ma'hu ko Muhammadu ama faare debembe ni Muhammadu ye ala ka bunya fana benai walakin kad amarani Muhammad alayhi salatu wassalam alla aqtulaka akunga Muhammadu kande Abul Yusr ya Maria ako jamana koni mo minga isoro ki mina ko kana ifa Muhammadu le koti ko ki mina bulu la kala Abu Abasi ki kando ako lisa huwa awwal barrin wala huwa awwal waslatin kad fa'alahu bi koni miyete ako numa ya kuma mi fo ako ten numa folo ye Muhammadu kan man folo mi nya sinema o te konuma folo ye akamin kena o te sinyi tugu folo ye akamin kena ako ya ka wale ya koromai meni Muhammadu le koko ni kana fa aita utala kata se Abul Yusr otuma ka jurudu Abasi betamana ko betala Abul Yusr amabu amanja Abasi belebele jamaja hala shay'un jab wallahi ala kira kunna toy sanu be sala katire mala katire musawuma ako Abul Yusr fle ya be abena ni Abasi men kalo akelema ni akelenti sikane ona la kana sei ala kira kikano Abul Yusr ma ako kaifa akastahu wa kaifa asartahu Abul Yusr ele ka fere dumaneke ele ka plan dumaneke ele ka se dumaneke kali bele jamaja fanatiri mine bolo la te dumango imaja huwa kana rajulan majmu'a wa Abbas kana rajulan jasima Abbas bele jamaja mi ye polma meseni surman nyala ko le kamana ngo doire Slamo kavini ala kabinya de abiti ala be dakabana ko ke kaira mola ka kasi ira ko do lati o kono wala Abbas Abul Yusr ki kando ako ya Rasulullah ako la katire laqad ra'aytu rajulan a'anani ala asarihi wa akhzihi ma ra'aytuhu qabl wala ba'd ako Muhammadu malaka katire ma ako mina Abasi mi de yoromina ako chedo balala kanan nofe kan debe kan mine kan debe ka jurudu ala ako chetola kabinala kanda madele ka yinyera ako chetola ako mine ni baninko akan debe kananai ako Muhammadu an semin kela ya ibe kuma nan be wati mina chetunna man tube ka cheye la matunna alele kan debe ko nanai ala kira ko alayhi salatu wasalam aqul laqad aanaka alayhi malakun min al malaika ako ala ka mene ke dole ki deme ki ya mine kana sunu ngalo kilintesi ikilintesi ala kira salatu Abbas na ko Abbas mune ka to ele gira kafiru ka grupu la kana le Muhammadu kele ako ala ka tire alayhi salatu wasalam ako wati mina amena po ako ame bolleri mina ako bolle la utala no fe katanga boso ukufoni nanga na bolo do e mondu telela ako me botu mamina ako samuti kalimwa ako mbola ni oye otuma kana e mukana mo e kafiru de merola me avec la force boluma ako ni tuma boka faroka ako itumen shukome aso utume na jenna kanfa
ako tumani ni lakana mena se ka tunya sira soro ko bara o kausa ni tuye faola e modu tume nimisanga falila o ko son farala o kan o tuma ala katire ngo alayhi salatu wassalam ako walakin sana akuzu bi zawahiri adli ako mi be sambe iye mi gela uchema ole be sambe o mi tse da do refotuni ako ne bina minelike sambe ta o ma mi be duguma mo tui iye la uchema kaba mi be ke tolo be kila ako ne mo mali rekatile ni kuson ninga ile kile ntoi jamana obena kwa kunga mbino kuyeto ikatome mauti na nifamu akonga mena mifo kalbeleya kafo kalbeleya otido wale ako aita otuma minka kake mamino na aita okula slamo utala kata maudo jurula okudo jurula oko dominge jurula juruna na kana bele abasila wallahi ala kira alayhi salatu wassalam ala kira ba kartan dan koro abe abasi mangame abe muna tawafu juru bilena abadimina ala katire ngani ngali alayhi salatu wassalam ako juru muna ngali bete sabo ko kanto ko abasi mangango ala kira alayhi salatu wassalam atuwa kuma do be apme misaidi sabo mo famba utuma fam akikando ako inna amma rajul min sinwani abihi man aza abbas fakat azani ako mo bino woke wi fado ya ako ni mo ka toro ya sira abbas ma akela ko ni kan mo to ala kira sira amasuno dugu bela sabo ka ni ga hakimo ka ni ga ala ka tiye mun ko so intesmo wala ako dorate afu abbas munan kan ajilan ka ko balma ya ka bele ako ni yele fa ne fala man do sabo ko tuma meta funi kabla utala abbas funi kabla ala kira kan ni ngali alayhi salatu wassalam ko kan mino kebla tuyelo me tobe jurula wala ka tofuni ko non ko tobe jurula ala kira ko tuma kofla aita abasi do jurula nyola wala ya de funi kabo jurula aya de funi kabo jurula wala aita abasi do jurula nyola sababu ka famu ya kwa ala kira kala nyine ko atabela bla utalu be funi kabla ufuni kabla sa otuma una na kana sigi ala kira nya alayhi salatu wassalam donc munu me ni setu yefio ala kira ko labla wari be munu bolo ala kira ko bina kuma bol fiesta alayhi salatu wassalam olona abasi mena abasi bana afana balmate demelo ye akile joni abu tolibi noye abu tolibi de badra ali korke do ko akil ufana mena bolola kafara abasika ala kira ki kando alayhi salatu wassalam